बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक दोहा में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें कोई प्रोग्राम वहाँ पर बड़ा नहीं करने दिया गया। छोटे छोटे प्रोग्राम्स तो वो कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ होटल्स में, साइड एरिए में मौजूद हैं और वो इस्लाम की दावत लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हमने ये ख़बर आपको दी थी और बड़े मुसद्दक़ा ज़राए से ये ख़बर हम तक पहुँची थी कि एक फ़ुटबॉल स्टेडियम के अंदर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक एक बहुत बड़े इवेंट से ख़िताब करेंगे और मुमकिन तौर पर वो मिड दिसंबर से पहले इवेंट होना था, लेकिन ताहाल वो इवेंट नहीं हुआ। और इसकी अब इत्तलात ये हैं कि इंडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और बरतानिया का, यूरोप का, जर्मनी का, बेल्जियम का, दीगर ममालिक का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कतर की हुकूमत पर कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को वहाँ पर कोई बड़ा इवेंट न करने दिया जाए। और इसकी क्लैरिफिकेशन और वजाहत कतर की गवर्नमेंट कर भी चुकी है कि हमने सरकारी तौर पर उन्हें मदऊफ़ नहीं किया, बल्कि गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस ने उनको बुलाया है और वो अपना अलग से काम कर रहे हैं। उनका हमारे फीफा वर्ल्ड कप से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हमारी इत्तलात ये थी कि 10 या 12 दिसंबर को डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने एक बहुत बड़े इवेंट से ख़िताब करना था, यानी सेमीफाइनल्स के इन मैचेस से पहले उन्होंने एक बहुत बड़े इवेंट से ख़िताब करना था और उसमें तमाम गैर मुस्लिम शायकीन की मौजूदगी को लाजमी करार दिया गया था और उसमें उनकी एक स्पीच होनी थी बड़ी शानदार, तो वो नहीं होने दी गई। इसके बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे इसके पीछे जो अवामिल हैं, वो उनमें से कुछ तो ये हैं कि इंडिया बड़ा सख्त नाराज़ रहा कतर के साथ। उनके 8 या 9 ऑफिसर्स, नेवी के ऑफिसर्स गिरफ़्तार हुए फीफा वर्ल्ड कप से पहले, और फीफा वर्ल्ड कप का इंडिया ने सरकारी सतह पर बाइकआउट किए रखा, किसी भी तकरीब में शरीक नहीं हुए। जो ही इंडिया को पता चला कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक वहाँ पर पहुँचे हैं तो इस पर बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज इंडियन गवर्नमेंट ने किया और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की बल्कि गिरफ़्तारी का मुतालबा भी किया, वापसी का मुतालबा भी किया कि मलेशियन हुकूमत नहीं दे रही थी, आप हमारे हवाले करें इन्हें। तो कतर ने इससे भी माज़रत कर ली और इसके साथ साथ इज़राइल का बड़ा प्रेशर रहा और वो जो 8 या 9 भारतीय नेवी के ऑफिसर्स गिरफ़्तार हुए, उनके मुताल्लिक़ ये बात सामने आ रही है कि वो मोसाद के लिए काम कर रहे थे, इज़राइल के लिए कतर की रैकी कर रहे थे या कतर की जासूसी कर रहे थे। वो गिरफ़्तार किए गए, उन पर बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज हुआ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का हवा खड़ा कर दिया गया कि आपने इनको क्यों बुलाया। और साथ ही साथ चूँकि ऋषि सुनाक का पस मंज़र हिंदुस्तान के साथ है और वो हिंदू मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं और मोदी से बड़े उनके करीबी ताल्लुक़ात हैं, तो उन्होंने भी ख़ासा प्रेशर कतर पर डाला। फ्रांस ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो प्रेशर डाला, तो जिसके नतीजे में जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को कोई बहुत बड़ा इवेंट या बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं करने दिया जाएगा। वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ होटल्स में, मुख्तलिफ़ मकामात पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम उनका जिस तरह मुतवक्के था या जिस तरह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को बुलाया गया था और दावत दी गई थी और उनके बिलबोर्ड्स मुख्तलिफ़ शाहराहों पर हमें नज़र आए थे दोहा के अंदर, तो वो बिलबोर्ड्स भी हटा दिए गए हैं और उन्हें कोई बड़ा प्रोग्राम करने की इजाज़त भी नहीं दी गई। लेकिन वो प्रोग्राम कर रहे हैं और वो लोगों तक दावत पहुंचा रहे हैं, अल्लाह के दीन की दावत की बात कर रहे हैं। बाहर भी निकलते हैं, अवाम में जुमा पढ़ने के लिए भी जाते हैं, मसाजिद में अवाम में भी निकलते हैं, लेकिन किसी बड़े प्रोग्राम को जो है वो होस्ट नहीं कर रहे या बड़े प्रोग्राम से स्पीच नहीं कर रहे। तो उनके मुताल्लिक जो ख़बर थी वो इसी तरह थी और उन्होंने प्रोग्राम भी करना था, उनको बुलाए जाने का मकसद भी था। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर ज़ाहिर है होता है और उस प्रेशर के असरात होते हैं। और प्रेशर क्यों है, यानी बाज़ लोग हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि प्रेशर क्यों है कतर पर, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से क्या नुकसान हो सकता है। ज़ाहिर है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से नुकसान हो सकता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस्लाम के इस वक्त बहुत बड़े प्रीचर हैं, बहुत बड़े दाई हैं, बहुत बड़े मुबल्लिग हैं और जिस तरह हज़ारों लाखों लोग उनकी बात सुनने के लिए आते हैं और फिर जौक तर जौक इस्लाम कबूल करते हैं, ये परेशान कुन है यूरोप के लिए। यूरोप में उनके दाखिले पर पाबंदी है, कनाडा में पाबंदी है, अमेरिका की बाज़ रियासतों में पाबंदी है, ऑस्ट्रेलिया में पाबंदी है। तो जिन लोगों ने अपने ममालिक में
پابندی لگوائی تھی، ظاہر ہے وہ یہاں بھی اپنی عوام سے خطاب کرنے اور فٹ بال ورلڈ کپ کو ریلیجس ایونٹ بنانے سے انہوں نے منع کیا ہے اور اس پر پریشر ڈالا ہے، اور کوئی لاجک ایسی واضح قطر کو مل نہیں سکی۔ کوشش بڑی رہی کہ کوئی بڑا ایونٹ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا جائے، اور جس طرح ایک فٹ بال سب سے بڑا جو ایک فٹ بال ان کا گراؤنڈ ہے اس میں ایک ایونٹ رکھا گیا تھا، اور اس میں بہت سے لوگوں کو انویٹیشن بھی دیا جا رہا تھا، اور اس دن ان کی سپیچ ہونی تھی، تو ظاہر ہے ایک ماحول بنا ہوا تھا، اور اس میں وہ سپیچ ہو جاتی تو یقیناً اس کے بہت زیادہ فوائد ہوتے۔ تو یہ انڈیا کا، فرانس کا، یورپ کا، اور ساتھ ساتھ انگلینڈ کا، جرمنی کا، بیلجیم کا واضح پریشر رہا، یعنی بیلجیم کی وزیر داخلہ، جرمنی کی وزیر داخلہ اور فرانس کے وزیر داخلہ، اور اس کے ساتھ ساتھ رشی سناک اور مودی کا براہ راست اس پر کومنٹ کرنا، اور براہ راست قطر سے کہنا کہ ایک ریڈیکل اسلامک، یعنی یہ ریڈیکل الفاظ ان کے ہیں، ریڈیکل اسلامک اسکالر کو آپ کے ہاں بلایا جانا اور فیفا جیسے ایونٹ میں ان کی سپیچ رکھنا، یہ قابل قبول نہیں ہے، اس کو ہٹایا جائے۔ تو قطر نے پہلے یہ کہا کہ ہم نے سرکاری طور پر نہیں بلایا، اور بعد میں جو ایک بڑا ایونٹ ہونا تھا اس سے بھی قطر کی حکومت دستبردار ہوئی۔ بہرحال قطر نے اس ورلڈ کپ میں دیگر اچھے کام کیے ہیں، مساجد کھلی رکھیں، اذان کے جو سپیکرز ہیں یا مائکس ہیں وہ عوامی سطح پر ان کو رکھا گیا، جمعے کی نمازیں جو ہیں وہ پبلکلی اسٹیڈیم سے متصل پڑھائی گئیں، سیکیورٹی کے لوگ نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آئے، اور شراب پر پابندی رہی، LGBT پر پابندی رہی، اور اسی طرح ہم جنس پرستوں کی نمائندگی پر پابندی رہی، اور ساتھ ہی ساتھ غیر مسلم شعار جتنے بھی تھے ان پر پابندی رہی، اور بڑے پرسکون انداز سے ورلڈ کپ ہوا، اور مساجد میں لوگوں نے وزٹ کیا، خواتین کو عبایا پہنائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سروں پر جو عربی طرز کا وہ ایک خاص ٹوپی ہوتی ہے، رومال پہنایا جاتا ہے، وہ پہنائے گئے۔ کئی فیملیز نے اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر اس طور پر عوامی طور پر نہیں نکل سکے، لیکن دیگر داعیان نے وہاں پر کام کیا۔ حافظ حیان الیافعی نے بڑا شاندار کام کیا، مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں ہمارے دوست، انہوں نے کافی لوگوں کو قبول اسلام وہاں پر کرایا۔ تو دیگر کام بڑے شاندار ہوئے۔ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایونٹ ہو جاتا، وہ بڑا ایونٹ جو ہونا تھا فٹ بال اسٹیڈیم میں، اور جس کے لیے خاطر خواہ انتظامات بھی کیے گئے، ڈاکٹر صاحب کو مدعو بھی کیا گیا، تو یقیناً اس کے فوائد زیادہ ہوتے، اس کے ثمرات زیادہ ہوتے۔ لیکن یہ تمام چیزیں بھی لائق تحسین ہیں جتنی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر قطری گورنمنٹ کو اور منتظمین کو، وہاں کے حکمرانوں کو، وہاں کے شعب کو، وہاں کے معاشرے کو، لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بہت اچھا کلچر، ایک بہت اچھا نمونہ بہرحال لوگوں کے سامنے رکھا گیا، پیش کیا گیا۔ اس پر پورا قطر کے عوام، یعنی اس ورلڈ کپ کی حد تک میں نے بھی قطر کے حق میں بات کی، اور یہ ضروری بھی میں سمجھتا ہوں۔ سیاسی طور پر، مذہبی طور پر ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں اور سعودی عرب کی حمایت کرتے ہیں اور سعودی عرب کی بات کرتے ہیں، لیکن فیفا ورلڈ کپ میں جس طور پر، جس انداز سے دینی کلچر کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، تو ہم قطر کی تحسین کرتے ہیں اور قطر کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو اور اس طرح کی تمام چیزوں کو ان کے حسنات میں لکھے اور ان کی طرف سے قبول فرمائے۔